Hello everyone, I'm Fendi. How's life? Great, excellent, yeah. Oke teman-teman, hari ini Bro Fendi akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar atau untuk memahami barang-barang yang ada di TOEFL ITP Test, khususnya yang ada di Reading Comprehension. Teman-teman punya masalah tentang itu? Ya. So for the first one, the one that we have to know here about the structures of the paragraph first, yeah, because from the reading test here, there will be many paragraphs, yeah. It's not many, around 2 or 3 paragraphs over there. Okay everyone, for each paragraph here, so we have to know for the first one. Jadi yang pertama kali yang harus kita tahu susunan dari paragraf dari bahasa Inggris, ya. Jadi for each paragraph, there will be 3 points, ya guys. The first is topic sentence, yang kedua adalah supporting sentences, dan yang ketiga adalah concluding sentence. Okay guys, khususnya the one that we are going to learn right now, it's about the what does the passage mainly discuss. Nah ini nih soal yang kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan buat kita, karena we have to know and also we have to understand the whole of the pages. Okay? Nah, caranya sebenarnya gampang everyone. So we have to know about the first sentence of the paragraph. Karena teman-teman tahu dari awal kalimat yang ada di paragraf tersebut adalah topik sentence-nya. So that's why if we want to deal with the questions about the what does the passage mainly discuss, so we have to understand for each paragraph for the first sentences. Oke teman-teman, yuk kita bahas soal yang pertama ini ya. So let's see together for the paragraphs over there ya. Okay, there will be 2 paragraphs ya. Nah, so for the first, so you have to know. So please read it first. For the first sentence, for the first paragraph. Okay, and also for the first sentence in a second paragraph. Okay. As we know everyone, for the first sentence, for the first paragraph over there, so let's see and also let's read together. That is when the astronomers have long used direct photography to gather large amount of information for the telescope. Nah, so we can understand bahwasanya teman-teman, kita di sini fokuskan pemahaman kita for the first sentence ini about the telescope that will be used by the astronomers over there. That is from the photography ya. Dan teman-teman, untuk kalimat yang kedua di paragraf yang kedua ya. So, today, the technology of the viewer radio and X-ray telescope has allowed astronomers to view images otherwise invisible to the eyes, and direct photography is now used less often to gather images. So in this case everyone, there will be the technology ya. Jadi ada sesuatu teknologi, yaitu yang digunakan adalah radio and also X-ray telescope over there. Jadi that is for the point. So pastinya sudah tahu kan ya, for the kalimat yang kedua di paragraf kedua ini. So ini kita tekankan bahwasannya that will be for the astronomer, yang mana has the new technology over there, that is about the radio and also X-ray telescope over there. It means that is together about atau untuk menggabungkan beberapa images ya. Let's see together about the multiple choice over there, that is in question number 21. So teman-teman, kalau kita lihat yang alpha, that is the use of false color in image processing. So kayaknya nggak mungkin ya, karena yang kita bahas tadi about the technology, that is or like the method that is used by the astronomer, that is about the telescope ya. Yang kalau yang Bravo, the use of what field telescope in astronomy. Nah, kayaknya itu juga nggak mungkin juga, karena kita nggak membahas tentang penggunaannya. And also for the Charlie, new astronomical theories. No, karena kita nggak membahas tentang theories of the astronomical over there. So, kayaknya tinggal satu jawaban, yaitu adalah the method used by the astronomers to obtain information. What is the information? The information is about the image over there. That is yang didapatkan dari astronomers over there. Jadi teman-teman, jawabannya adalah di
delta. Oke? Oke, teman-teman, sudah paham? Nah, kalau belum nih, coba nih kita ya contoh yang kedua, everyone. Remember, jadi teman-teman harus ingat, untuk menjawab soal what does the passage mainly discuss here, kita harus fokus di kalimat pertama masing-masing paragraf. Let's see together for the second example here ya. Nih, oke, yang kedua ya. So, kalimat yang pertama di paragraf pertama ini adalah woodpeckers also use their powerful beaks to excavate nest holes in their trunks, drilling first and bla 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 over there. Oke, teman-teman, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya woodpeckers here mempunyai that is from the powerful beaks ya, to make any nest holes over there. Oke, kita keep. Kalimat pertama dari paragraf yang kedua ini adalah the drumming noise made by the rapid blows of the woodpeckers beak on a tree trunk is one of the most characteristic sounds of the forest, everyone. So, here kita difokuskan about the noise of woodpeckers over there. Remember, for the kalimat pertama, that is for the paragraph 3, everyone. Kalimat pertama yang ada di paragraf 3 adalah different species of the woodpecker family specialize in the different foods, everyone. So, yang akan kita bahas di sini yang ada di paragraf 3, it is about the different species, everyone, about the woodpeckers of that based on the different foods, everyone. Okay? Oke, so kita cek bareng-bareng teman-teman yang ada di soal yang kedua ini ya. So, kita cek yang alpha. That is for the sound made by different species of bird. Kita nggak hanya fokus di soundnya teman-teman. Jadi jawaban alpha itu bukan dari ketiga paragraf tadi. So, fokus kita bukan hanya di sound. Oke? Nah, for the bravo, untuk yang B teman-teman, the characteristic of one kind of bird. Bisa jadi ya. Tapi kita cek dulu yang jawaban Charlie sama Delta. Kalau yang Charlie adalah the importance of insect as a food source for bird. Apa kita membicarakan tentang insektnya saja? Yang mana untuk makanan burung itu tadi? Kayaknya bukan ya. Oke, tinggal Bravo sama Delta teman-teman. Kalau yang Delta adalah the damage done to trees by one species of bird. Itu adalah kerusakan yang dilakukan di pohonnya oleh one species of bird. Yang mana itu tadi yang maksudnya adalah woodpeckers mungkin ya. Tapi itu juga bukan. Kita nggak hanya membicarakan tentang damage yang dihasilkan dari woodpeckers itu. No. Nah, so in this case everyone, dari ketiga paragraf yang sudah kita bahas tadi, yang mana kita sudah baca dari awal kalimat dari masing-masing paragraf adalah membicarakan about characteristics of one kind of bird. Jadi for the second question here, jawabannya adalah di Bravo. Oke. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya, ketika kita mengerjakan soal what does the passage mainly discuss yang ada di reading comprehensions of TOEFL ITP test here, yang harus kita ingat adalah pertama, for the first sentence for each paragraph. Oke? Setiap paragraf kita harus paham dari masing-masing topik sentence, yaitu yang berada di awal kalimat dari masing-masing paragraf. Oke? Thank you very much everyone, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, khususnya untuk mengerjakan soal di reading comprehension here, especially for the TOEFL ITP test. Untuk tips and tricks di soal-soal yang lainnya yang ada di reading comprehension, let's see later for the next video. Oke? The last I say, Mr. Bob, super seru.